Evo, dobar dan još jednom svima, lijepi pozdrav. Drago mi je da vas vidim u popriličnom broju, iako sam prvi puta na pres konferenciji da ja sudjelujem direktno u njoj. Ne znam da li je do sad bilo ovoliko ljudi, ali pokazuje to da smo napravili dobar izbor. Našli smo se da, kao što je Hena rekla, predstavimo novog, ja ću ispustiti ovu drugu riječ, trenera Zeku. Drago nam je tu, vjerujemo da sa Zekom možemo ostvariti naše ciljeve i rezultate koje svi želimo i očekujemo. Moram istaći da, ali siguran sam da on može to iznesti, da se može s time nositi. Stavili smo mu svi skupa, u prvom redu klub, pa i vi mediji, a pogotovo navijači, ozbiljan i veliki teret i očekivanja na leđa. Neće mu biti lako, mi smo tu da mu pomognemo i vjerujemo da u zajedničkom radu možemo doći do ciljeva koji svi silno želimo, da se borimo aktivno za svaki trofej, da se borimo za što bolji nastup u Europi i da ostvarujemo dobre rezultate, bolje nego što su bili do sada. Zeka, izvoli. Dobrodošao. Hvala. Evo, kaže direktor, nije bio dugo na presi, sam obukao krivu boju danas, ali nećemo mu to zamjeriti. Ništa, meni je također drago da vas nanovo vidim, mnoga poznata lica, niste puno ni ostali, tako da vam život nije pretežak, unatoč nekim teškim danima što se tiče rezultata i izvedbi, ali nije bilo ni moje doba puno drugačije, tako ništa. Želim da imamo dobru suradnju koju smo imali zadnji put. Evo, rekao je direktor sam, svi mi imamo velika očekivanja, ja nisam od velikih riječi, znam sve šta nas čeka, što ovaj klub iziskuje, šta traži od ponašanja, od igara, od rezultata, tako da evo, idemo u to smjeru. Ja moram reći da je pritisak naravno velika, mene taj pritisak veseli. Nadam se da će uspjeti dio te obveze prenijeti na igrače, ne da budu u pritisku što se tiče izvedbe, nego da budu u pritisku i obavezi da shvate za kakav klub igraju, da se tako i ponašaju. Rekao sam nemalo puta i bit će svakakvih trenutaka, a trebaju tim trenucima uživati, jednostavno prvenstvo dugo. Uvijek sam govorio da prvenstvo nije sprint nego maraton, ali evo, imamo nekak 3,5 tjedna do prve utakmice, što nije puno, ima dosta posla ispred nas, evo tu smo već 3-4 dana, radimo razne križaljke, tako da evo, nadam se da će ove dvije sjede glave biti pametnije nego jedna i da ćemo sve napraviti, naravno, siguran sam da ćemo napraviti sve u cilju da svima nama bude bolje. Evo, toliko od mene. Pitanja, samo se predstavite, molim vas, da posjetiti. Poštovanje za obojicu, Sanor Košiš. Htio sam početi pres pitanjem kako imaš obraza da se našalimo malo, ali evo generalno znam koliko ste bili nesretni kad ste otišli iz Sarajeva, na kakav ste način otišli, koliko vas je sve to pogodilo. Danas ste ponovo tu, kakav je osjećaj? Pa vidi, da sam bio sretniji, vjerojatno ne bi otišao. Ima logike. Da smo zapravo svi bili sretniji, ali dobro, kažem, to je trenutak, ako se moramo vraćati na to, ali evo, vratit ću se, to je bio trenutak gdje sam ja procijenio da ne mogu dati više onu energiju i ono sve što trebam dati igračima i Fudbalskom klubu Sarajevo, tako da mislim da u tom trenutku to je bilo najpoštenije, bilo je dosta turbulentno, bilo je dosta svakakih događaja, ne želim se na to vraćati. Siguran sam sad kroz ove razgovore što smo uveli sportski direktor, ja i gazda kluba, da idemo u pametnijem i boljem smjeru. Ono što je nama svima bitno, znači jedna stabilnost u našim razmišljanjima, da imamo razmišljanja svaka 2 dana, a s druge strane što se tiče izvedbe igrača, znači da imamo jednu konstantu i da se to ponavlja, to je ono što FK Sarajevo traži, tako da evo, ne bi se puno vraćao na to, jednostavno odmorio sam se dobro i 10 mjeseci, radio sam neke poslove onako iz drugog kuta, shvaćanje nogometa, mislim da sam i tu nešto malo naučio, nadam se da sam na sebi isto napravio nešto, jer bilo je dosta i grešaka mojih i neke naglosti u tom svemu, tako da ne bježim ni od toga, tako da to su sve detalji kojima treba promišljati. Ima ona stara narodna da se vuk nikad ne vraća istim putem kući, u vrijeme uvijek neka opasnost, pa eto, nadam se da ću ja izući neku pomoć iz svega. Evo, samo jedno pitanje, što se tiče igračkog kadra, rekli ste sami da pričate o križaljci, 24-25 dana je do prve utakmice. Ako se vratimo, recimo, u zadnje utakmice koje ste vodili, recimo u Rumuniji, ona utakmica, čini mi se da 6 od prvih 11 nije tu.
Zadnja utakmica je bila protiv Radnika. Pa tu ne računamo, to nije bila utakmica, to je bilo Zašto da računaš? Pa to je bilo svi u napad Jane Hasen. Bravo, zato je bilo 4 kod Biogradlića. Dakle, moje pitanje je velika promjena u rosteru. Koliko ste imali vremena uopšte da konstatujete, odnosno da vidite gdje šta treba? Gledaj, vremena nikad dovoljno, a posebice sad u ovom trenutku ima tu dosta igrača koji su već promijenili, neki će otići. Ima igrača s kojima treba sjesti iskreno i razgovarati, da li su spremni na jedan način rada, da li su spremni se žrtvovati u svakom smislu, znači da budu primjeri, da budu vođe i da daju svaki dan sve od sebe. Jednostavno, nemamo vremena po tom pitanju, gdje sad samo ova 3,5 tjedna, nego općenito kad pričamo o odnosima i nastupima za FK Sarajevo, tako da evo, direktor će tu malo više potegnuti ovih dana, naravno da smo stalno u razgovoru, mene od sutra čeka već trenažni proces, ja se želim tome posvetiti. Isto tako moram reći da ima dosta igrača, vjerojatno koji su bili kod mene, koji su napredovali. Ali jednostavno sad za ovu razinu koliko će ja to uspjeti procijeniti u kratko vrijeme, jer neću imati previše vremena, morat će se već odrediti za nekakvih 10 dana i za nekakav sustav, informaciju i naravno za profile igrača. Tako da evo, nadam se da ćemo svi skupa naći zajednički jezik i da će to ići što laganije. Evo, rekli ste na početku da je bilo nekih trzavica u vašem prošlom mandatu, sada ste rekli da ste razgovarali sa predsjednikom, sa direktorom. Možete li nam reći konkretno šta Zoran Zekić očekuje od Zorana Mamića, a onda da nam Zoran Mamić konkretno odgovori šta očekuje od Zorana Zekića? Pa dobro, on je već rekao u startu šta očekuje od mene i šta vi svi očekujete. S druge strane, ja očekujem od njega da imamo naravno iskren, profesionalan, normalan odnos, da mi bude brana u nekim situacijama što nisam prije imao, da sa stvarima kojima se bavi sportski direktor, da se on bavi s tim, da svako ima svoj dio posla i da znamo gdje je ta linija, neću reći razdvajanja, nego da ne ulazimo jedan drugom u te neke šire teme. Znači, imao sam sreće do sad raditi sa sportskim direktorom koji su imali iskustva, Zoran sigurno tu ima, tako da evo, od njega tu očekujem da bude mi velika pomoć, ne samo meni, nego igračima i ljudima iz kluba. Jednostavno, nekad u tom trenažnom procesu imaš ti nekakve svoje ideje, nekad budeš i nervozan, nekad ne promišljaš baš najjednostavnije, nekad te treba neko malo i zaustaviti, malo se posavjetovati, a isto tako i s ljudima iz kluba neke stvari približiti. Jer opet kažem, najbitnije je da imamo ovo što smo pričali sad sve ove dane, o čemu smo razgovarali, da se toga držimo. Naravno da sve to ponekad moramo biti malo fleksibilniji, jer to je jednostavno proces rada i radiš sa živim materijama, tako da sve to onako variabilno, ali evo, kažem opet, imamo dosta iskustva, mislim da to iskustvo trebamo prenijeti na igrače i trebamo prenijeti na razmišljanje svih nas. Očekivanja sam rekao, ali evo samo iskoristio bi priliku da ne zaboravim vrlo važno desile su se dvije tragedije, jedna je sa trenerom Vinkom Marinovićem i sa jednim našim navijačem kojeg ja nažalost nisam imao prilike osobno upoznati, ali sam čuo da je nastradao. Ovim putem im želimo što bolje mogući oporavak i da nam se pridruže u ovom našem nogometnom svijetu ili navijačkom ili kao Vinko u nogometnom svijetu, pa im želim svako dobro. Zijad, tako je. Što očekujemo? Rekao sam, očekujemo da budemo bolji, da budemo kvalitetni, da budemo konkurentni. To je normalno, to Sarajevo očekuje. Ne sumnjam u dobru suradnju između nas dvojice, znamo se već dugo godina, nismo surađivali zajedno, ali smo se susretali. Mislim da tu apsolutno neće biti problema. Ja nisam neko nikad bio, niti ću biti, koji ćemo određivati nekom treneru. Bio sam i sam trener, pa znam šta to znači kad neko sa strane pokušava nešto u tom, ajmo reći, naređivačkom tonu mora ova ili one. Naravno da postoji neka strategija kluba i šta treba biti, koja je hijerarhijski postavljena od vrha, koju treba slijediti, ali ko će igrati i na koji način, je trener taj koji će određivati kojih 11 ili 15, 18, koliko ih bude sudjelovalo u utakmici, to će u ovom slučaju Zeka određivati. Naravno da će biti i različitih mišljenja, što je normalno i što je dobro. Moje je da ja u ovom dijelu kao neko koji je na čelu sportskog sektora kaže u nekim situacijama svoje mišljenje, svoj neki stav ili svoju ideju. Na njemu je da to prihvati, ne prihvati ili da razgovaramo, da podijelimo mišljenja i da iz toga izvučemo najbolje i ne vidim da će tu biti nekakvih problema.
Kao što je Zeka rekao, nogomet ili ovaj dio je sportska, odnosno živa materija, na svakodnevnoj bazi se novi neki momenti dešavaju i što se tiče igračkog kadra i što se tiče eventualno nekakvih ponuda ili nekakvih odlazaka ili dolazaka, tako da to treba biti budan, ono što se kaže 24 sata i stalno analizirati, stalno razgovarati i voditi računa. Očekujem da Zeka svojom karizmom, svojim gardom koji on definitivno ima na jednom jako velikom nivou, da bude pokazatelj i našim senatorima kojih imamo u momčadi što se od njih očekuje, da budu primjer igrom, da budu primjer ponašanjem, savjetodavnim dio mlađim igračima, ali imamo u kadru puno mladih igrača i od njih naravno očekujem da budu njih produžena Zekina ruka u svakom smislu, ali velim prvo naravno kvalitetom, ponašanjem, primjerom. To su one stvari. Evo, ne znam, to ukratko sada ako imate neka druga konkretnija pitanja. Ima jedno pitanje za vas, ali evo kolega je tu. Zdravo, poštovanje, prije svega dobrodošli nazad. Šefe, Eda Hasaspej, Sport. Više pitanje za gospodina Mamića, dosta se piše o Ljajiću, spomenuli ste o Ljajiću. Srbijanski mediji pišu, svi pišu, je li odlazi u Novi Pazar, Partizan. Pa mi interesuje samo jeste li razgovarali, kakva je situacija sa njim. I pitanje za gospodina Zekića, jeste vi razgovarali s Ljajićem, pošto je on došao taman 10-15 dana poslije vas, kad ste vi otišli. I još jedno pitanje, promijenio se kadar i vidjeli smo prethodni trener igrao malo drugačiji sistem u odnosu na vaš sistem, jel, gdje ste vi igrali sa Guljašviljem naprijed. Hoćete li možda promijeniti nešto u odnosu na prethodni mandat? Što se tiče Adem ima godinu dana još ugovor, Adem će krenuti za par dana sa ekipom, neće nažalost biti sutra, ima nekakvih osobnih obiteljskih situacija koje treba riješiti, familijarnih, i uz dogovor njega i trenera je odobreno da to bude do ponedjeljka, tako. Adem je dio našeg kluba, Adem je pod ugovorom, za sada je situacija takva da Adem ostaje sa nama, postoje naravno upiti koji ne direktno na klub nego na Adema iz Pazara, Partizana, možda i nekih drugih klubova. Da li će se nešto desiti u ovom trenutku vam ne mogu reći, ne znam, nemam pravu informaciju, ne mogu vam to reći, kao što smo rekli, živa materija, ali očekujemo ga u nedjelju da dođe u Sarajevo, da se u ponedjeljak priključi treninzima i kao što sam rekao, ti senatori, a on je jedan od glavnih ili najvećih senatora naše slačionice, primjer igrom, ponašanjem, savjetodavno igračima, mora biti na jednom vrlo visokom nivou. Je li bilo za mene još nešto? Nije. Nisam još pričao s Ademom, imat ćemo prilike, ali evo, prvi kontakt između FK Sarajeva i Adem Ljajića uspostavljen kad smo igrali prijateljsku utakmicu u Novom Pazaru, tako da dobrim dijelom je on počeo razmišljati s FK Sarajeva zbog tog razgovora. Ja nemam nikakve dvojbe, ja ću se ponašati kao, naravno da je ovaj dio koji ne ulazi šta se desi s ugovorom, da li će otići, da li ima neki interes, to je već dio za Zokija. Što se mene tiče, ja smatram Adema igrača FK Sarajeva, očekujemo njega sve najbolje, mislim da on može igrati nogomet na visokoj razini i da mi možemo naći pravu poziciju što se njega tiče. Sami sportski direktor rekao, mi imamo dosta, hvala Bogu, mladih igrača koje sam sad zatekao ovdje i treba im iskustva, treba im pomoć u svakom smislu i to je njihova jako velika uloga i nadam se da će toga biti svjesni. Još jedno pitanje, postoji već u rosteru par igrača koji su bili na posudbi, sad, ne znam, Živković, Ivanišević, šta će biti s njima? Jesu otkupljeni ili šta već? Živković i Ivanišević su igrači koji su na posudbi, jedan iz Osijeka, jedan iz Istre. Njihova posudba traje do kraja godine, bila je na godinu dana ugovorena i mi apsolutno vladamo situacijom kod oba dvojice, imamo opciju koju mi odlučujemo na kraju ove godine. Situacija kakva je danas, otkupit ćemo jednog i drugoga, ali evo, pustimo i vremenu i treneru, sad novom treneru koji i Živkovića pogotovo pozna, s obzirom da je bio u Osijeku i bio moj trener i kod tebe igrao neke utakmice. Tako da imamo vremena da donesemo odluku o otkupu, ali apsolutno Sarajevo vlada situacijom, ne može se promijeniti da sad kaže Istra ili Osijek ne može ili nešto, definirano je jasno ugovorom o posudbi što i kako. Evo, kad već spominjete te prodaje posudbe, to napravit ću malu paralelu.
Došli ste u Sarajevo onako malo u nezgodnom trenutku, već je bilo formirano sve, mislim da je Poslije prelaznog roka. poslije prelaznog roka, pa svega nije se moglo, pa zima je bila onako poprilično turbulentna, sad ćete imati, odnosno imali ste dovoljno prostora da stvarate ekipu. Rekli ste da Sarajevo ima najviše ciljeve, ako napravimo to paralelu recimo sa Dinamom, dok ste vi i vaš brat tamo bili, ja se nešto ne sjećam recimo da bi Dinamo u ovom momentu dovodio igrače recimo iz Vukovara, bez ikakve namjere da pocijenim nekoga. Da li mislite da Sarajevo može napraviti visoke ciljeve dovođenjem igrača iz nižih liga, nedovoljno afirmisani i toga svega, ili Sarajevu trebaju igrači koji će od prvog momenta kada dođu da se nametnu u prvom timu? Pa ja bih volio da mi vi kažete koji su to igrači koji će se od prvog momenta nametnuti, to garancije nema. To smo vidjeli i u prošlosti i u slučaju direktno ovdje Sarajeva. Neću ja govoriti o imenima, ne bi bilo... No, malo se gomilalo previše. Ne bi bilo normalno, ali su se dovodili ne samo u Sarajevo, imali smo mi toga i u Dinamu ili smo se susretali u nogometnom svijetu u našim sustavima u kojima smo bili. Tu nema nekakvih garancija, tako da moramo biti svjesni gdje smo i što smo. Sreća je, i ovim putem evo opet vaše pitanje me podsjeti na nešto, još jednom čestitke reprezentaciji Bosne i Hercegovine na plasmanu. Mislim da za BiH nogomet taj plasman na prvenstvo svjetsko je enorman plus i motiv za nešto više i za nešto dalje. Isto tako i nastupi u ove 3 grupne faze koje su imali 2 puta Zrinski i jednom Borac, gdje su promovirali na jedan dobar način BiH nogomet, da je to jako dobro i pozitivno i da trebamo stremiti tim ciljevima. Međutim, treba biti objektivan i pogledati istini u oči. Vrlo je teško motivirati igrača. Ja mogu reći jedan primjer, možda će mi tata zamjeriti, jedan otac. Ja sam silno želio dovesti u Sarajevo Emana Košpu. On u Fiorentini ne igra. Međutim, tim ljudi oko njega, otac ili tim ljudi oko njega, oni vide Sarajevo ili Bosansku ligu kao poraz od Barcelone pa Fiorentine, pa onda sad povratak u Bosnu i Hercegovinu, a imao sam takvih primjera i u Dinamu, gdje taj povratak eventualno nekog igrača oni smatraju kao poraz i oni ne vide Sarajevo kao opciju, kao nekakvu pozornicu gdje bi se oni mogli dalje razvijati. A ja sam siguran da, vidio sam jučer negdje u medijima, neko objavio da bi Košpo išao u klub koji je ušao iz 3. u 2. ligu talijansku. Ja nisam čuo za taj klub nikad. Meni to nije normalno, ako je istina. Pod uvjetom da je istina da ide u taj klub, meni to nije normalno. Mislim da bi opcija Sarajeva bila puno kvalitetnija, ali opet vam kažem, imidž Bosanske lige nogometa i svega onoga što se dešava unutar bosanskog nogometa sa znamo svi, s famoznim protektiranjem ili kako god to nazvali nekih klubova i imidžem koji se stvara u javnosti, vrlo je teško nagovoriti neko ime da dođe i da bude. Tako da mi moramo biti mudri, moramo biti pametni, još više i pametnije raditi i ne znači da imamo, ja sam živio dugo u Mostaru posljednjih godina, pa primjer Zrinskoga koji je dovodio i pogađao igrače iz manjih liga i ozbiljno dobre igrače dovodio i radio dobar posao. Tako da ne bih kategorizirao, naravno da će biti grešaka, da će biti i promašaja, niko nije, taj u svijetu ne postoji koji može sa 100% sigurnošću za nekoga reći da je to i da će biti, postoji puno faktora prilagodbe grada, jezika, hrane, kulture, svega, tako da treba prije svega koncentracije, fokusa i rada. Ako može samo još plan priprema, pošto smo svašta čuli, nismo plan priprema, ili imate neke dogovorene utakmice? Imamo, evo, ja bih zamolio našu glasnogovornicu kad završi presa da on proslijedi. Ali evo, mogu vam reći, igramo utakmicu protiv Velaža, to će biti na Koševu 27. ako sam ja 27. znači 2 puta 60 minuta, jer iskoristit ćemo to za način rada, nemoj me pošati na to. I nakon toga imamo, znači igrat ćemo protiv Suterske u Nikšiću i u povratku ćemo ostati u Međugorju pa ćemo odigrati, ajmo reći, generalku protiv Zrinskog u Mostaru. Jako moram reći da, evo, kad me već pitaš za plan i prva priprema, pošto imamo svega 3,5 tjedna do
te prve europske utakmice, ne želim da ovo zvuči bahato, niti nešto da ljudi pomisli, jednostavno u takvom procesu rada i programiranju ciklusa morat ćemo i tu utakmicu shvatiti kao još jednu pripremu utakmicu što se tiče doziranja napora, tako da evo, nadam se da ćemo sve to prebrojiti na najbolji mogući način, zaista ne smijemo sad zbog te Europe koja dolazi u tom trenutku kako dolazi, zanemariti ono što slijedi iza. Ukoliko i tu sve. Može samo pitanje, ova prognoza sutrašnje utakmice Bosna Kanada. Čisto komentar. Ako se... Slušaj, ja sam loš prognozer, ali naravno da navijam za Bosnu i gledaj, ajde, nek bude 1-0, ali mislim da bi se sutrašnjom pobjedom... Sad moram i to sad već pitati, znači bio sam na utakmici u Zenici Bosna i Italija, naravno da sam uživao i to sve, svi su bili razdragani kad se desio taj trenutak koji se desio. Ali evo, nakon par dana već kad se ta grupa izvukla, Katar, Kanada, Švicarska, znači počela je neviđena euforija i mislim da s time radimo onako svi skupa jedan pritisak toj momčadi koja ne treba, ipak ima tu dosta mladih igrača, iako sam vidio da oni nemaju baš, hvala Bogu, previše respekta, tako da meni se recimo više sviđa na koji način je Hrvatska otišla sad na ovo svjetsko prvenstvo sa teškim blaćenjem, kritikama i neočekivanjem ničega. Tako da treba pustiti, naravno, reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jako je bitno tu iskustvo tih svjetskih natjecanja, prva utakmica je jako bitna, ali evo, pobjeda Bosne, ali neću pokazati. Okay.